নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? চলে এলাম লাইভ বাই দ্য ওয়ের আবার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। চলে এসেছি আবার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। এটা রাজস্থানের 2 নম্বর দিন। প্রথম দিন তো দেখালাম ট্রেনে উঠেছি, তারপরের দিন হোটেলে পৌঁছালাম। এটা উদয়পুর হোটেল। তো সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা কোথায় কোথায় ঘুরলাম, কী কী ডিনার করলাম সবটাই দেখালাম। এটা পরের দিন প্রায় 8টা, সাড়ে 8টা, 9টা নাগাদ আমাদের বেরোতে হবে। তাই সকাল সকাল বাজে প্রায় ওই 7:30, পৌনে 8টার মতন ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি একদম উপরে। এই হোটেলেরই উপরেই খাওয়া দাওয়া। আগের দিন রাতে তো দেখিয়েছি যে এইখানেই খাওয়া দাওয়া ডিনার কমপ্লিট করেছিলাম। যারা যারা ভিডিওটা দেখেননি অবশ্যই কিন্তু আগের ভিডিওটা দেখে আসবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আর আগের ভিডিওতেও অনেক কিছু দেখানো হয়েছিল, তো প্রত্যেকে গিয়ে ভিডিওটা দেখে আসার অনুরোধ রইল। যাই হোক, আজকের পরের দিনে সকালবেলা চলে এসেছি ব্রেকফাস্ট করতে। বাইরের ওয়েদারটা বেশ ভালো, আর ভালোই ঠান্ডা পড়েছে জানেন। সোয়েটার গায়ে দিয়ে উপরে এসেছি, কিন্তু হালকা হালকা রোদ বেরিয়েছে, বেশ ভালো লাগছে। আর খুব সুন্দর এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে গানও চলছিল। ওটা যেহেতু ফেসবুকে বা ইউটিউবে দিলে কপিরাইট ফেলে দেওয়ার বা কিছু প্রবলেম হওয়ার চান্স আছে বলেই ওই জন্য গান দিতে পারলাম না, কিন্তু খুব সুন্দর গান চলছিল, বেশ ভালো লাগছিল জানেন। যাই হোক, আমরা তো খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছি। মোটামুটি ওই আধ ঘন্টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে আবার হোটেলে রুমে গিয়ে ফ্রেশ হব, রেডি হয়ে আবার ব্যাগ প্যাকিং করে সেখান থেকে আমাদেরকে আজকের এই চেক আউট করে বেরিয়ে যেতে হবে। এই যে আগের দিনের লুকটাই রয়েছে, কারণ আজকে আমরা অনেকটা ট্রাভেলও করব, তাই জন্য অন্য নতুন কোনো জামা প্যান্ট বার করিনি। আজকে যাচ্ছি উদয়পুর থেকে জয়সলমের, তাই তো? হ্যাঁ, এখান থেকে পুরো ওভারনাইট জার্নি আছে, সাইট সিন দেখাতে দেখাতেই নিয়ে যাবে। তো এই যে আমরা রেডি হয়েও পড়েছি, আর ব্যাগপত্র গুছানো হয়ে গেছে। এবার রুমটা ছাড়বো। আগের দিন যেহেতু দেরি হয়ে গেছিলো, প্রায় আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম 6টা, সাড়ে 6টা নাগাদ বেরিয়েছিলাম, যার জন্য দুটো জায়গা দেখলেও একটা জায়গা সময়ের জন্য দেখতে পারিনি। সেটাই আজকেরে দেখব, তার সঙ্গে আজকেরে যেগুলো দেখার প্রত্যেকটাই দেখে তারপরেই আমরা যাব জয়সলমের। यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे जगदीश्वर टेम्पल, वहाँ से सिटी पैलेस, ठीक है। जो कुछ बचा रहेगा जो कल का वो आज कंप्लीट कर लेंगे। গ্রুপে তো রয়েছি প্রায় 22 জনের মতন, দুজন গাইডকে মিলিয়ে। প্রত্যেকের প্রচুর লাগেজ হয়েছে, তাই গাড়ির ডিগিতে প্রথমেই লাগেজগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন, প্রত্যেকের কাছেই প্রচুর। যেহেতু গরমের জায়গায় এসেছি ঠিকই, কিন্তু ঠান্ডাটা এই সময় বেশ ভালো পড়েছে, তাই কি আর হবে। তাই প্রত্যেকেরই এত লাগেজ প্রথমেই গাড়িতে ভর্তি করে নিয়েছে। তারপরে এবার যাব এই বাসে করেই পুরো জায়গা ঘুরবো, তার সঙ্গে সারা রাত ট্রাভেল, পুরোটাই এই বাসে করে। উঠে পড়েছি বাসে, এখন হবে উদয়পুরের সাইড সিন। মোটামুটি সবাই উঠে গেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস চলবে, লোডিং চলছে ব্যাগেজের। বাসে প্রচুর ব্যাগেজ হয়েছে, সব আর কিছু করার নেই। 10 দিনের नहीं चलो अब आप चालू करिए। मेरा नाम मानसी बारिक खाड़ा है और मैं बकेट लिस्ट में फर्स्ट जर्नी है। ठीक है, कल इधर उधर हो गया हाथ से। Okay, myself Siddharth Dhara. So I am here in Mumbai since 4 years. I am working as a data engineer in AirMap company. चलो I'm working as a senior medical data analyst in Omega Healthcare, and this is my first journey with bucket list. And she's my mother, Rekha Bhagat, and she is housewife. लेटर इंट्रोड्यूस ऍक्च्युली काकूंनी खूप साऱ्या ट्रिप केल्यात. हाँ, शिमला कुल्लू मनाली टोटल असे थोडे काकूंच्या एक दिवसात असतील. हा. तर
এসেছি তো দেখতে দেখতে 2 দিন কিন্তু হাতে গোনা হয়ে গেল, কিন্তু সবাই সবার সঙ্গে অপরিচিত, কেউ কাউকেই চিনি না, কিন্তু একসঙ্গে 10 দিন কাটাবো, তাই সবাই সবার সাথে পরিচয় করাটা খুবই দরকার। তাই এখানে 2 জন গাইড সবাইকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। শুরু করেছিল প্রথমে আমাদেরই সামনে 2 জন সিনিয়র পার্সন বসে রয়েছে, তাদেরকে দিয়ে শুরু করেছিল, সেটা আর ক্যাপচার করতে পারিনি। তারপর তো দেখলেন আমি, তারপরে সিদ্ধার্থ, তারপরে আমাদের পাশেই যে যার ফ্যামিলি বসে রয়েছে, যে যার সঙ্গে একসাথে ঘুরতে এসেছে প্রত্যেকের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করছে। যাচ্ছি এখন জগদীশ টেম্পলে। হ্যাঁ, যা ভিড়, তাই হেঁটে হেঁটে যেতে হচ্ছে, মানে গাড়ির লাইন প্রচন্ড লেগে গেছে। লোকাল এরিয়াটাও দেখা হচ্ছে তার সঙ্গে। লোকাল এরিয়া, ওখানে দেখতে পাচ্ছেন কত লাইন গাড়ির, প্রচন্ড ভিড়। ঘুরে ফিরে যেখানেই যান না কেন কলকাতায় মুম্বাইয়ের সেই জ্যামটা ঠিক পাবে। ভিতরে ঢুকতে মন্দিরের সঙ্গে লাগোয়া একটা টিবেটিয়ান মার্কেট বসেছে। ছোট ছোট স্টল মিলিয়ে একটা বিশাল বড় জায়গায় ছোট্ট করে মার্কেট। যাই হোক, ভিতরে ঢুকতেই দেখলাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম শীতের পোশাক, যেরকম টুপি, মাফলার, আরও বিভিন্ন সোয়েট শার্ট, হুডি, আরও বিভিন্ন রকম জিনিসপত্রের ছোট ছোট স্টল বসেছে। প্রত্যেকেই যে যার মতন ঘুরে দেখছে, আমরাও তাই দেখছিলাম যে কেমন কি জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। এগুলো ওখানকার যারা ছিল তারা নিজেরাই বলছিল যে এগুলো প্রত্যেকটা জিনিসই নাকি তাদের নিজস্ব জায়গাকারে বিভিন্ন রকম একদম অথেন্টিক জিনিস। যাই হোক, আমরা ঘুরে দেখছিলাম। আমরা কিন্তু রাজস্থান আসার সময় এতটা বুঝতে পারিনি এতটা পরিমাণ ঠান্ডা পড়েছে। বেশ ভালো ঠান্ডা পড়েছে জানেন। ভেবেছিলাম হয়তো হালকা পাতলা ঠান্ডা পড়বে, সঙ্গে করে বেশ কিছু সোয়েটার, তারপরে আরও শীতের যে ধরনের পোশাক হয় টুকটাক পোশাক নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু টুপি নিয়ে আসিনি। ভাবিনি যে এত ঠান্ডা পড়বে যে টুপি সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতে হবে। তো এখানে এলাম, এসে দেখলাম যে বেশ বিভিন্ন রকম টুপি বিক্রি হচ্ছে। আগের দিন রাতে আর পরের দিন ভোরবেলা এই ঠান্ডাটা টের পেয়েছি ওখান থেকে, তাই দুজনের জন্য 2টো টুপি প্রথমেই কিনে নিলাম, কারণ আর 10টা দিন পুরোটাই কাটাতে হবে এই ঠান্ডার মধ্যে। এখন না যেটা করবো এখানে টিকিট কাটতে হচ্ছে, এই যে কাউন্টারে টিকিট কাটতে হচ্ছে ঢোকার জন্য সিটি প্যালেসে। এটা হচ্ছে সিটি প্যালেস, আমরা এসেছি এখন সিটি প্যালেসে। টিবেটিয়ান মার্কেট ঘুরে তারপর চলে এসেছি আমরা সিটি প্যালেস। টিবেটিয়ান মার্কেট থেকে সিটি প্যালেস হাঁটা পথ, একদম ওখান থেকে দেখে তারপর হাঁটতে হাঁটতে সবাই চলে এসেছি সিটি প্যালেস। প্রথমে ঢুকতেই টিকিটের সিস্টেম, টিকিট কেটে নিয়ে তারপরে ভিতরে ঢুকতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে একদম ভিতরের দিকে গেলে কিছুটা গেলেই পড়বে লেক পিচোলা। লেক পিচোলার পর তারপরে পড়বে সিটি প্যালেস। এদিকে যেদিকেই তাকাচ্ছি সেদিকেই যেন হোয়াইট, প্রত্যেকটা ঘর বাড়ি হোটেল আরও বিভিন্ন রকম জায়গা সবটাই হোয়াইট, গাছপালা বাদ দিয়ে সবটাই হোয়াইট। তাই জন্যই হয়তো উদয়পুরকে আরও এক নাম, যেটার নাম হচ্ছে হোয়াইট সিটি নামে পরিচিত করা হয়। ভিতরে তো ঢুকে গেছি। এইখানেই যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে লেক পিচোলা। এর পাশেই বিভিন্ন স্তম্ভ করা রয়েছে। আরও ভিতরে গেলে এইখানে আগে রাজা মহারাজাদের বিভিন্ন পবিত্র অনুষ্ঠান, যেরকম বিয়ে বা পুজো, এই ধরনের জিনিস এইখানে হতো। এখন বিভিন্ন রকম বড় বড় ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির বিয়ে বা অনুষ্ঠান এখন হয়, সেটা অনেক টাকার মূল্যর ব্যাপার। যাই হোক, সেটার কথা বাদ দিই, আগেকার দিনে কি হতো সেটাই আমরা তুলে ধরছি। এই যে মাঝখানে দেখছেন কি সুন্দর একটা মহল করা রয়েছে, এটা তখনও ছিল এই জলের মধ্যে, লেক পিচোলার মধ্যেই এই মহলটা। তার পাশ থেকে এই যে সিটি প্যালেস, সেটাই আমরা এখন ভিতর দিকে ঢুকে ঢুকে যাচ্ছি। পুরোটাই ঘুরে দেখবো আর পুরোটা আপনাদেরকে দেখাবো। প্রায় এইটা দেখতে সারা দিন বলতে গেলে প্রায় 4-5 ঘন্টা তো সময় লেগেছে এই সিটি প্যালেসটা পুরোটা ঘুরে দেখতে। জলের মধ্যে যে মহলটা রয়েছে তাকে জলমহল বলা হয়। এই ভিতরে সিটি প্যালেসের মধ্যে বহু রাজাদের বিভিন্ন জীবন কাহিনী, আরও বিভিন্ন রকম তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক কিছু, তাদের স্মৃতি হিসাবে বহু জিনিস এখনও সেটাকে সংরক্ষণ করে রাখা রয়েছে।
তো পুরোটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমরাই যে সবটা জানি এমনটা কিন্তু নয়, আমরা তো সবটা জানি না। এখানে আমরা ঘুরতে এসেছি, বিভিন্ন রাজা মহারাজাদের জিনিসপত্র দেখতে এসেছি, তার জন্য লাগবে আমাদের একটা গাইড, যে আমাদেরকে এই মহল সম্বন্ধে জানাবে যে এখানে কি হয়েছিল, কবে, কোথায়, কখন, কোন শতাব্দীতে কি হয়েছিল, পুরোটাই আমাদেরকে জানাবে আর পুরো মহলটা আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবে। सबसे बड़ा वाला कर्नाटक मैसूर है। तो ये 1500 फीट लंबा, 800 फीट चौड़ा, 105 फीट की हाइट है। और 16 मार्च 1559 महाराणा प्रताप के पिता थे उदयसिंह, जिन्होंने इस पैलेस को बनवाने की शुरुआत की थी और 22 राजाओं ने इसको अपने अपने समय में बनवा के कंप्लीट किया। तो ये तोरण है। अभी जो राजा है उनके दो बड़ी बहन है। छोटी वाली का शादी हुआ था 7 मार्च 2011। बारात आई थी गुजरात से। दूल्हे राजा घोड़े पे बैठ के इधर आए, उस समय ये तोरण नीचे रखते और दूल्हे राजा ने इसको तलवार से टच किया और रानी महल में उनका शादी। सती सिंह ने दोनों को मार डाला, भाई को बचे। और जैसे ही चेतक घोड़े ने 21 फीट थोड़ा बना सूदी का नाला जंप किया, 3 पेड़ से कुछ ही दूरी पे जाके चेतक घोड़े की डेथ हो गई। और यहीं पे सती सिंह महाराणा प्रताप से माफी मांगते हैं। अपना काला घोड़ा महाराणा प्रताप को देके रण से बाहर निकालते हैं। और इसमें 18,000 सैनिक मारे गए थे। 825 हाथी का मास्क है, ताकि ये युद्ध में हाथी के सामने जाए तो हाथी इसको हाथी का बच्चा समझेगा, मारेगा नहीं, प्रेम करेगा। ये हाथी को धोखा देने के लिए अब मैं आपको महाराणा प्रताप का हेलमेट, कवच, 2 तलवार, भाला, उन सब का मिला के वजन है 35 किलो। तो वो ओरिजिनल है। वो बिल्डिंग इन्होंने बनवाई थी जगत सिंह जी। ये उदयपुर के 16 नंबर के राजा थे जवान सिंह जी। तो इनके कोई बेटा नहीं था। इनके पास जो राजा हुए ये सारे एडॉप्टेड है। छोटे भाई का जो लड़का होगा भतीजा, उसको गोद लेंगे, फिर वो राजा बनेगा। उदयपुर के 10 नंबर के राजा जिन्होंने किला बनाया सज्जनगढ़, मानसून पैलेस। 40 में ये मेवाड़ स्टेट सरकार को दे दिया। ये लास्ट अभी राजा है ना लक्ष्मण सिंह जी, इनके पिताजी भगवत सिंह जी। इनका शादी हुआ बीकानेर। वहाँ से उनको चांदी की बग्गी गिफ्ट मिली थी। ये अभी राजा है ना उनके राजकुमार। ये 52, ये 52 राजा हुए। अभी अपन चल रहे हथियार देखने, ठीक है? आगे पीछे हो गया। खाना मतलब हथियार रखने की जगह। इसको बनवाया उदय सिंह जी ने 1559।
2 मिनट में उठा रखा। ये देखो आप, ये सारा महाराणा प्रताप का ओरिजिनल है। हेलमेट ये दादाजी को दरबार पाला, कितना वजन है? 35 किलो। इन सब का मिला के वजन 35 किलो। ये चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। शिवाजी खांडा गदा गुप्ती, ये जो ढाल है ना, ये ढाल बनता है कछुए की खाल का या गेंडे आदि की खाल का बनाते हैं। ये स्किन है। आगे ना, हाँ ये बुलेट प्रूफ आगे देखो आप। अभी चांदी का बना के रखा है। ये देखिए और आपको बहुत सारी बंदूक दिखाई। लगाए देखो, ये तलवार दिख रही ना, चांदी का हैंडल है और मीनाकारी का हाथी दांत का हैंडल है। दो महल देखेंगे, राजा का महल और रानियों का महल। ये दोनों महल देख के सामने दरवाजा है, वहाँ से हम वापिस पार निकलेंगे। राजा का महल मर्दाना महल कहलाता है, रानी महल जनाना महल कहलाता है। और ये उदय सिंह जी के पिताजी थे महाराणा सांगा, जिन्होंने अपने जीवन काल में 16 लड़ाइयाँ लड़ी, जिससे इनके पूरे शरीर में 80 घाव हो गए। इनके एक हाथ में तो हाथ में था, दूसरे में 3 लगे हो गए। तो ये मेवाड़ के आयरन थे। ये राजा के महल का मेन एंट्रेंस से गणेश ज्योति, सामने 400 साल पुरानी भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। तो राजा पैलेस में जाते, गणपति जी के दर्शन करते, पूजा करते, फिर अंदर जाते। अभी हम दर्शन करेंगे, फिर अंदर चलेंगे। चलिए। ये 400 साल पुराना स्टैचू है। राजा आते, दर्शन करते, पूजा करते, फिर अंदर जाते। ये 1930 का कांच का काम है, मोबाइल द्वार, सारा बेल्जियम ग्लास है। ये 130 साल पुराने बेल्जियम का जहाँ भी आप खड़े, ये पैलेस का सबसे पुराना क्वेश्चन है। इसको कहते हैं राय आंगन। यहाँ पे राजा उनका राष्ट्रीय अभी जो लक्ष्मण सिंह जी राजा बने, उनका राष्ट्रीय अब की है। तो मैंने आपको बताया, उदयपुर से पहले मेवाड़ के राजा ने तो चित्तौड़ अंतिम राजा थे उदय सिंह जी। उनके जब पोता हुआ अमर सिंह, पोता होने की उपलक्ष्य में राजा दर्शन करने गए थे चित्तौड़ से एकलिंग मंदिर। तो राजा दर्शन करके वापस चित्तौड़ जा रहे थे। बाद उन्होंने खरगोश का शिकार किया था। जिस समय ये
जंगल था। शिकार के बाद उन्होंने पहाड़ी पे देखा कि ये धुआं आ रहा है जगह है, उसको कहते हैं नौ चौकी देवी माता का मंदिर। तो राजा नीचे से इधर आए, यहाँ एक झोपड़ी थी जिसमें एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी। तो महाराज उदय सिंह जी साधु से मिले, अपना परिचय दिया, चित्तौड़ के बारे में बताया और सारा सुनने के बाद में साधु महाराज ने राजा को आशीर्वाद दिया, यहाँ महल बनाओ, ये स्थान कभी आपके दुश्मन के हाथ में नहीं जाएगा और न कभी गया। तो यहाँ कभी अटैक नहीं हुआ। यहाँ पे राजतिलक होता था, रानियां कहाँ से देखती, नीचे वाला ऊपर नहीं देखेगा, ये पर्दे के लिए। ठीक है, अब दर्शन करिए। नहाने का बाथटब नहीं है, तो नीचे मंदिर है, इसको कहते हैं लाखू कुंड, क्योंकि 1 लाख चांदी के सिक्के रखते हैं। राजकुमार राजा बन जाते तो उस खुशी में 25% सिक्के गरीबों को दान करते हैं, बाकी सिक्के धार्मिक प्रोग्राम में काम आते। लास्ट प्रोग्राम 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, फिर राजाओं का शासन खत्म और नेताओं का शासन शुरू। कभी अटैक हो जाए ना, दुश्मन अगर अंदर आएगा, अपनी गर्दन झुकाए, आगे हमारा सैनिक तैयार था कि गर्दन काट के मार दे। सकड़े रास्ते था कि दुश्मन ग्रुप में नहीं आएगा, एक एक करके आना पड़ेगा, तो ये सिक्योरिटी थी। और अभी आप चौथी मंजिल पे आ गए, चौथी मंजिल पे बड़ा बड़ा पेड़ कैसे आ गए? तो जब ये महल बन रहा था, ये छोटी पहाड़ी थी, तो पहाड़ी को काटा नहीं, उसके चारों तरफ दीवार बना दी, टॉप पे गार्डन बना दिया। तो ये माउंटेन, ये ग्राउंड थी, ये होली फेस्टिवल की जगह। राजा अपने खास लोगों के साथ में होली खेलते, नहाने के लिए भी काम में आता। पहले पानी के लिए मोटर मशीन थी नहीं, चमड़े की जो मशक होती उसमें पानी लगी इसको कर। और वो सामने जो वाली जगह है, वहाँ पे सत्यनारायण पुराण की कथाएं रखते, धार्मिक प्रोग्राम होते थे, राजा होते थे, पंडित जी होते थे, राव उमराव होते थे, वो सब यहाँ बैठ के कथा सुनते। जैसे मार्बल का डब आप यहाँ देखा, एक मार्बल का डब वहाँ पे भी है ना, वो 10 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा है, जहाँ राजा अपनी रानियों के साथ होली खेलते। राजस्थान में 7 दिन होली खेलते हैं। और पहले राजा लोग 15-20 रानी रखते थे, अभी एक रानी 15-20 परेशानी हो जाती है। ये भी काफी, वो ये जगह इसको कहते हैं बाड़ी महल, क्योंकि हमारे यहाँ मेवाड़ी में बगीचे को बाड़ी। ये मार्बल है, ये जमीन है, दीवार है, छत है, पिलर है, टोटल यहाँ पे 104 पिलर हैं। और अभी भी जितना मार्बल चाहिए उतना मिल जाए। अच्छा, कोटा में आता है, कोटा वाला अलग है, अच्छा, उदयपुर वाला अलग है, अच्छा। और वो जो रंगीन ग्लास दिख रहे हैं आपको, वहाँ एक कुर्सी रखी हुई है, एक खाली कुर्सी है। तो 1911 में अपनी राजधानी कौन सी पता है? कोलकाता। उस समय अंग्रेज आए थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ, जिन्होंने कोलकाता से राजधानी शिफ्ट की दिल्ली। वहाँ उन्होंने मीटिंग रखी, हिंदुस्तान के सारे राजा महाराजा नवाबों को दिल्ली बुलाया। उदयपुर के राजा थे फतेह सिंह जी, वो दिल्ली नहीं गए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो झुकना पड़ेगा। मेवाड़ के राजा झुकते नहीं, सर कटेगा सर झुकेगा नहीं, वो कुर्सी दिल्ली दरबार में खाली रहती। और जब 1921 में जॉर्ज फिफ्थ उदयपुर में आए, वो कुर्सी लेके आए, महाराणा फतेह सिंह जी को गिफ्ट 2 घोड़े भी दिए। और ये वही फतेह सिंह जी हैं जिन्होंने लेक बनाया फतेह सागर। अच्छे शिकारी थे, बहुत सारे टाइगर मारे थे, इसीलिए अभी टाइगर कम है। आप आगे जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, लेफ्ट में खिड़की है, वहाँ से आप देखेंगे लेक का नजारा, पिछुला लेक। सामने देखना, तालाब के किनारे एक पीले रंग की बिल्डिंग होगी, वो ओबेरॉय का होटल है, उदय विलास ट्राइडेंट। और राइट में 2 बिल्डिंग और होगी, वो लीला पैलेस, जहाँ उदयपुर में फिल्म हीरोइन परिणीति चोपड़ा की शादी हुई और राघव चड्ढा के साथ। ठीक है, वो सामने खिड़की है,
वहाँ से देखेंगे पूरा शहर जैसे जयपुर पिंक सिटी, जैसे उदयपुर व्हाइट सिटी। व्हाइट का मतलब बेदाग, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने अपनी बहन बेटियों की शादियाँ मुगलों से नहीं करवाई, तो ये बेदाग। और ब्लू सिटी उदयपुर व्हाइट, जोधपुर ब्लू, बीकानेर रेड, जयपुर पिंक, जैसलमेर गोल्डन। इसको कहते हैं रंग रंगीलो राजस्थान। सामने आपको दिखेगा जगदीश टेम्पल, और वो जो खिड़की है वो नीचे देखना ऐसे, और नीचे आपको नजर आएंगे दो हाथी। अच्छा, दो हाथियों की लड़ाई रखते हैं मनोरंजन के लिए। एक दीवार है यहाँ से लेके वहां तक, कितनी मोटी। एक हाथी दीवार के अंदर, एक हाथी दीवार के बाहर, दोनों हाथी एक दूसरे की सूंड को पकड़ के खींचेंगे, और जिस हाथी का पैर पहले दीवार को टच होगा वो हारेगा, आगे वाला जीत जाएगा। लास्ट फाइट 1951। उसके बाद हाथियों की तो आप फोटो इस महल का एरियल शिप जैसा लगता है। इस बार अब हम आगे चलेंगे, आगे आप देखेंगे राजा रानी का बेडरूम है। राजा रानी का बेडरूम है, जिसका जमीन कांच का है, दीवार कांच का है, छत कांच का है, हाथी दांत के दरवाजे हैं, चांदी का पलंग का भी हटा दिया, और कांच का कमरा क्यों बनाते, एक दो मोमबत्ती जलाएंगे पूरी में रोशनी होगी। और रानियां होती थी बहुत सारी, तो जिससे मिलना है उसके लिए राजा भेजते थे पान, तो वो वाली रानी राजा से मिलती। अभी आप जानते हैं रानी लोग, रानी लोग स्टॉल मारती है, अभी राजा को आना पड़ता। तो पहले हम देखेंगे बेडरूम, उसके आगे एक और कमरा है जिसमें आप देखेंगे 250 साल पुराना मिनिएचर पेंटिंग है, डायरेक्ट दीवार पे बना है। पहले आप जानते कैमरा था नहीं, पहले जो भी प्रोग्राम, जो भी एक्टिविटी जो थी पेंटिंग में बनाते, सारा नेचुरल कलर जो पहाड़ों से निकलता है। गिलहरी होती ना स्क्वायरल, उसकी पूंछ के बाल होते हैं, उससे ब्रश बनता है, फिर आर्टिस्ट पेंटिंग बना। और वो पेंटिंग बनवाई महाराणा भीम सिंह जी ने, उदयपुर के 15 नंबर के राजा थे जिनकी 16 रानियां थी। ये खिड़की है, इसी किसी पर मॉडल बनाई कैसे ऊपर, हाँ ये रानियों के देखने के। हम सवाल कैसे खा लेते, इसमें शाहजहां रहे, शाहजहां अपने पिता जानी से झगड़ा करके जोर में आए, या राजा के करण सिंह ने उन्होंने उसको इस पैलेस में रहने के लिए शिकायत की, और इसी पैलेस की प्रेरणा लेकर शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया। शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। अब मैं आपको बेडरूम दिखाऊंगा,
और अपनी भी बनवाने का मूड हो तो आइडिया नहीं है। लास्ट राजा थे महाराणा भोपाल सिंह जी, जिन्होंने 1947 में ये मेवाड़ स्टेट सरकार को दे दिया। उनको 22 लाख रुपया सालाना खर्चा मिलता था पीवी पर। वो पैसा इंदिरा गांधी ने सब राजाओं का खत्म करवा दिया 1969। तो वो राजा अचानक से घोड़े से गिर गए, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गया, पैरालाइज हो गए थे। इसीलिए आपने देखा ना, सीटिंग टॉयलेट, व्हील चेयर, बेडरूम और वो सामने लिफ्ट, वो सामने अंदर वाला 1936 में इलेक्ट्रिक आया, 1940 में लिफ्ट मंगवाया। ये लिफ्ट अभी चालू है। ऐसे लोग आते चढ़ नहीं सकते, उनको लाते को मत। अब अंदर चलेंगे, अंदर अभी 3-4 सीढ़ियां नहीं बन रही है। बाकी वो जो राजा जी ना चल नहीं सकते, उनकी व्हील चेयर 3 मंजिल नीचे जाती थी रैंप से। रैंप पे 2-3 सीढ़ियां भी नहीं लगा। तो अब अपन नीचे चलेंगे, ठीक है। এখনো অবধি যত রাজা এই মহলে রাজত্ব করে গেছেন, প্রত্যেকটা রাজার বিভিন্ন রকম কাহিনী। তারা কোথায় কি করতো, সেখানে কোথায় শোয়ার জায়গা, কোথায় থাকার জায়গা, কোথায় তাদের বিভিন্ন রকম বিভিন্ন কোণে তাদের এক একটা ইট বালি সিমেন্টের সঙ্গে যেন তাদের গল্প জড়িয়ে আছে। পুরোটা দেখার পর বেরিয়ে ঢুকেছিলাম তো প্রায় সেই সকালবেলা, বেলার দিকে। এখন প্রায় বিকাল হয়ে গেছে জানেন তো। বাইরে বেরিয়েছি, এইবার যাব আমরা রাজা মহারাজাদের ওই
যেখানে বিভিন্ন রকম রূপোর জিনিস সংরক্ষণ করা রয়েছে, সেই জায়গাতেই আমরা ঢুকেছি এখন। এইটাই হচ্ছে এই মহলের লাস্ট। এরপর আমরা অন্য জায়গায় যাব, সেইখানে আপনাদেরকে পরের দিন ভিডিওতে দেখাবো। আজ প্রায় পুরো দিনটাই এখানে কেটেছে, তারপরের ভিডিওগুলো করে রেখেছি। আর সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরলাম সেই ভিডিও করে রেখেছি, কিন্তু সেটা পরের দিন শেয়ার করব। এই জায়গাটা হচ্ছে রাজা মহারাজাদের, বিভিন্ন রাজা মহারাজার যখন বিয়ে হতো তখন রানীর বাড়ি থেকে এইগুলোকে গিফট বা উপহার হিসাবে দিত রাজার বাড়িতে। তো এইগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে রূপোর জিনিস। এইখানে বিভিন্ন রকম যা জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটাই রূপোর জিনিস। তখনকার দিনে রাজা মহারাজারা এই রূপোর জিনিস ব্যবহার করতেন, রানীর বাড়ি থেকে উপহার হিসাবে এইসব জিনিস আসতো। তো এইগুলোকেই এখন সংরক্ষণ করে রাখা রয়েছে বিভিন্ন ট্যুরিস্ট বা বিভিন্ন দর্শনার্থীকে দেখানোর জন্য। প্রায় অনেক কুইন্টেলের উপর কুইন্টেল এই রূপোর জিনিসগুলো। এখানে বিভিন্ন রকম রূপোর জিনিস, যেটা আমাদেরকে যিনি গাইড ছিলেন এতক্ষণ বলছিলেন, তিনি আমাদেরকে বলছিলেন প্রত্যেকটা জিনিসের ওজন কত আর কোনটা কি হতো তখনকার দিনে, প্রত্যেকটাই দেখাতো। তা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন একটা পাখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলম, আরও আসবাবপত্র, আরও অনেক কিছুই কিন্তু এখানে রয়েছে। পুরো ঘরটা জুড়েই কিন্তু রূপোর জিনিসপত্র, রূপোর পালকি, এমনকি রূপোর যে হাতিতে করে বা যে ঘোড়াতে করে উনি যাবেন সেই ঘোড়ার গায়ের পোশাকের মাপ অনুযায়ী রূপো দিয়ে তৈরি করা হতো। এমনকি তখনকার দিনে রাজারা যখন যুদ্ধে যেত সেই যুদ্ধের আগে তাদের গায়ে যে কবচ পরানো হতো সেটাও এমনকি রূপো দিয়ে তৈরি। এরকম অনেক জিনিস এইখানে সংরক্ষণ করা রয়েছে, প্রত্যেকটা জিনিসই এখানে রূপোর। এমনকি কলসি, পেন, ছোট থেকে বড় অনেক জিনিস রয়েছে এখানে। পুরো ঘরটাই ঘুরে দেখলাম আমরা, বেশ ভালো লাগলো জানেন তো। সকাল থেকে বিকাল অবধি পুরো জায়গাটা ঘুরতে অনেকটা সময় লেগেছে। আর মহলটা বিশাল বড় জায়গা জুড়ে একটি মহল। তখনকার দিন থেকে আজ প্রায় 200 থেকে 400 বছরের ওপর হয়ে গেল এই মহল। কিন্তু দেখুন প্রত্যেকটা জায়গার প্রত্যেকটা কত সুন্দর নিখুঁত তৈরি, কিন্তু এর ভিতরে এত মানুষজন রয়েছে। এই যে পাথরগুলো দিয়ে এই মহলটা তৈরি হয়েছে না, এই পাথরগুলো বাইরে থেকে, কোনোটা এসছে বেলজিয়াম পাথর, আবার কোনোটাও আরও বিদেশ থেকে বিভিন্ন দামি দামি পাথর এনে বসানো রয়েছে। কারণ তখনকার দিনে আমাদের এখনের মতন কোনো রকম যে ফ্যানের সিস্টেম এরকম ছিল না, কিন্তু এইগুলো ছাড়াও কিভাবে মহলকে ঠান্ডা রাখা যায় যার জন্যই সেইভাবে তৈরি হয়েছিল এই মহল। দেখতে পাচ্ছেন রূপোর কি সুন্দর দোলনা, যখন ছোট বাচ্চারা জন্মাতো এই দোলনায় দোল খেত। কি ভালো জায়গাটা, পুরো জায়গাটা বিশাল বড়। চলুন আপনাদেরকে আরও একটা জায়গা দেখাই যেখানে হতো হাতিদের যুদ্ধ। এই যে জায়গায় হাতিরা যুদ্ধ করতো সেইখানে হাতিদের গণনা হতো, কোন হাতি যুদ্ধতে যাবে আর কোন হাতিকে বাছাই করা হবে। ওই যে সামনে, একদম সামনে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে, ওটা হয়তো একটু কাছে যাই তারপরে বুঝতে পারবেন। এই যে সামনেই রয়েছে দেখছেন, এই জায়গায় আগে হাতির যুদ্ধ হতো। মাঝখানে একটা বিশাল মোটা পিলার তুলে দেওয়া হতো আর দুই পাশে দুই হাতিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। দুই হাতি দুজনেই দুজনকে সুর দিয়ে টানবে, যার পা ওই পিলারের উপর প্রথম লাগবে সে হেরে যাবে। এইভাবে আগেকার দিনে হাতিদেরও গণনা হতো। যাই হোক, ভিডিওটা এই পর্যন্তই আজকের। এরপরে আরও ঘুরেছি 2-3 জায়গায়, পুরোটাই ভিডিও করেছি। আজকের ভিডিওটা অনেকটা লম্বা হয়েছে, যার জন্য আজকের সঙ্গে আর পুরোটা দেখালাম না। পরের দিন আজকের আরও 2-3 জায়গায় ঘুরেছি যেখানে যেখানে, সেইগুলো আপনাদেরকে পরের দিনের ভিডিওতে দেখাবো। আজকের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, দেখা হবে নতুন আবার একটা ভিডিওয়। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিয়ে যাবেন, একটা কমেন্ট করবেন আর জানাবেন ভিডিওটা কেমন হয়েছে। আজকের জন্য আসি।